हेलो बंधुगण जय जगन्नाथ केमती अच्छी कौन खियापिया कलानी बर्तमान तो 11टा हो गला मु सका चा खाई खूब भल अच्छी बर्तमान चेनाचू 2टा पाठ पकाऊँ आपण मैंने कौन भल अच्छा ना नहीं आउ जगन्नाथ कृपा आप भल था या मोर कामना जय जगन्नाथ। कौन रांचुल डालमा करनी शाग रांधनी आलू सुखा करनी आज तो ये आमर लक्ष्मी पूजा से आमिष नहीं डालमा डाली आ शाग आ कौन कर आलू सुखा आलू कषा आलू भर्ता आलू भर्ता आज लक्ष्मी पूजा आमिष नागिला पकई दौन केते सतुली बुईता काम देला तो डाली चलो देखिए बापा कौन कर माँ तार शाग बन बोईतालु शाग ये कौन एटा कि शाग साजना शाग तुम लुगापटा काढ़ी बस गाधे आ कौन किसी कहवाई चाहूच ना कौन कि हाँ कहते फांका देहर कहमी ना से फांका दे चाहते गाधे साइने सब कहे मु तो ये बसिक काम स्टार्ट कर दे मोर काम चलছে माँ हाथर मेहंदी कराई देखते पाचिटा कर मोर एठी कर तार भी कर मत आसेनी जहाँ आसती कर मम्मी चलला कौटी चाहूल माँ केटिल धरी चल क्षीर माँ तार आज घास सब उपाड़ दे चारे बटे जंगल है पूरा चारे बटे पूरा जंगल चलो तो पूरा गाँव आज बुले के देखे आपण मान देह पूरा खराब हो देह पूरा खराब है जना पड़ पूरा गाँव एटा ये कौन एटा एटा कि अटा अंगनवाड़ी नुहे मेडिकल गाँव मेडिकल अंगनवाड़ी गाँव अंगनवाड़ी बापे पुओ कथा सबुनी कौन जाइए से पानीटा देन पच पच हो से जो पानी अच्छे बोले पानी पस प्लास्टिक ना खराब खराब कहीं खराब नहीं जाए कौन है पुणी नहीं आसी नहीं आस के टका टका न टका 100 खर्च करना टका 200 खर्च करना टका 300 टका 500 এইটা তো গণ রোজগার করব এই টাকা 100-200 টাকা পাই আর ডরিব না
ଚାରିପଟେ ଦେଖୁନ ଜଙ୍ଗଲ ଯେ କହି ଜଙ୍ଗଲ ବର୍ଷା ଯୋଗୁରୁ ଗାଁରେ ଆଣିକି ମୋ ବାପ ସେତେବେଳେ ପେଇଗଲା। ଆଉ ତୁ କୋଉଠି ଯାଇଥାନ୍ତୁ? ଟାଉନ ତୁ ଆଗେ ଦେଇକି ଯିବା ନା ଆସିକି ତ ବାଟ ଦେଇକି ଯିବା, ବୋଉ ଘର ହେଇକି ଯିବା। ଆଇଲା ବେଳକୁ ନେଇକି ଆସେ। ଦେଖନ୍ତୁ ମୋ ଗାଁ ପୁରା ବୁଲେଇ ବୁଲେଇ ଦେଖଉଛି। ମୋ ଗାଁ ନଈ ଯାଏ ବହି ବହି ନେଇଯିବି ତତେ ଦିନେ ନାଉରେ କରି। ମା ଏଇ କୁଟା ଖଟା ରଖିଛୁ ନା ଲୋ? ନାହିଁ କ'ଣ କରିଥାନ୍ତୁ? ଏଇ କଲର୍ଟା ତତେ ଭଲ ଦେଖାଉଛି। ତଥାପି ଭଲ ଦେଖାଉଛି କଲର୍। କ'ଣ ଦେଖନ୍ତୁ ପ୍ଲାଷ୍ଟର କରିକି ସବୁ ଝାଡ଼ିକି ପ୍ଲାଷ୍ଟର କରିକି ଲଗେଇଛନ୍ତି ଗେଟ୍ଟା। ଏଇଟା ବାହାର ଜାଗାରେ କରିଥାନ୍ତେ। ଏଇଟା ଶଙ୍କରାବାଦ ଘର ବୋଲି। ଏପଟ ଖୋଲା ଆସିକି ବନ୍ଦ ଅଛି। ଯିବୁ ନା କ'ଣ ତାଙ୍କ ଘରକୁ? ହେ ଭାଙ୍ଗିଯିବ ତାଙ୍କର ପଳିଆ। ସେ ବାଟେ ଯିବା, ତାଙ୍କ ଶଙ୍କରାର କମିଲାଣି ନା ଦେଖି। କ'ଣ ହେଇଛି ଲୋ? ଏଇ କଣ୍ଟା ଗଳି ଥିଲା ଖଜୁରୀ କଣ୍ଟା। ମୋର ଖଜୁରୀ କଣ୍ଟା ଥରେ ପାଚିଲା ମାନେ ଏମୁଟ ଗଡ଼ିଗଲା। ମାନେ ମାଛ ଦେଖିତେ ଯାଇଥିଲା, ଘାଟି ବସେଇତେ ଯାଇଥିଲା ତାଙ୍କର ନା ଆଉ ଜଣେ କହିବା କଲେନି ଚାଲିଲାଗି ତାର ଉପରେ କୋଉଠି ଗଳିଛି? ଜଙ୍ଗରେ ବସିବ। ଅଛନ୍ତି ନା କେତେ? କବାଟ ଖୋଲା ହେଇଯିବ କହୁଛି ତାଙ୍କର ଅଛନ୍ତି ନା। ମୁଁ କହିଲି କ'ଣ ଥିବେ, ଏଇ କବାଟ ଖୋଲା ହେଇଛି। ଦାଦାଙ୍କ ଦାଦାଙ୍କ ଦେଖୁନ କହୁଥିଲେ ତମ ଘରକୁ ଯିବେ ବୋଲି, ଗଲେ କି କ'ଣ ହବ? କ'ଣ ପାଇଁ? କବାଟ ଶୁଭିଲା, ମୁଁ ଯାଇକି ଏପଟେ ମୁଁ କହିଲି ଦେଖିବା କିଏ ଯାଇ ଖୋଲିକି ଅନେଇକି ଆଇନି, କାହିଁକି କାହିଁ ଦେଖା ଆଇଲାଣି 4-5 ଦିନ ହେଲା। ଦାଦାଙ୍କର ଦାଦାଙ୍କ କ'ଣ ହେଇଛି? ଏଇ ଯୋଉ ଖଜୁରୀ କଣ୍ଟା ପଚିଥିଲା, ମୁଁ ସେଇ କଥା କମିଲାନି ନା ବେଟି? ହଁ ଟିକେ କମିଲାଣି, ଟିକେ ଅଣ୍ଟା ଅଣ୍ଟା ଏଟା ଅପରେସନ କରି କାଟିକି ଏଇଠି ଦାଦାଙ୍କର କି ହେଇଛି ନା ଶୁଖିଗଲାଣି। ଏପଟଟା ଶୁଖିଗଲାଣି, ଭିତରେ ଟିକେ ହେଲା ବେଳକୁ ଚାଲିଲା ଜାଣିନି ମାଛଟା କଟା ହେଇଛି ନା, ସେ ଆଉ ଶୀଘ୍ର ସେ ଚଲାବୁଲା କାହିଁ କରୁଛନ୍ତି ଏତେ? କିଏ କରିବ? ଛେଳି ଗୁରୁ ମୋର ତ ଦେଖୁଛୁ ଯୋଉ ଇଏ କମର ତ ହଁ ବଙ୍କେଇ ଚାଲୁଛ। କମର ଇଏ ବ୍ୟାଣ୍ଡ ଲଗେଇକି ଇଏ କରୁଛି। ଘରଟା ଯାଉ ହେଇଯାଇଛି ସେଣିକି ଯାହା ହଉ, କମ ହଇରାଣ ନାହିଁ ଘର ପାଇଁ। ଝିଅ ଅଛି ନା ଏଇଠି ବାହାରେ? ଏଇଠି ଅଛି ନା ବାଲେଶ୍ୱର? ରାମ ମନ୍ଦିର
ରାମ ମନ୍ଦିର। कौन कहला बड़ा मु कहनी संध्या दौच मुझे किसी डाकिली ना मुझे कहनी संज दौच मुझे पुणी संध्या टाइम रो आनी बाहर को आसु तो कौन चिन्ह पारनु के कौन चिन्ह पारनु के हाँ मुझे कहनी तू मत चिन्ह पारनु ना चिन्ह ना तोते सतर चिन्ह ना मिछर कहूछ ना चिन्ह ने सब दिन तो चिन्ह चाहिए तू के कहनी मुझे कहनी चिन्ह ना या कौन कोई माऊ चिन्ह नु सतर चिन्ह नु तो माँ पचारनी मुझे ओ मासु माटी जोगो करूची तू तो चिन्ह पारनु आ भूली गलु ना हम समस्त तू जो हाय जो सेट्टी जो करचन घर तो से तेरा के हेबे सुनेली का ना ताको पर जो घरटा मैंने तो कौन हाय जो तापर नहीं ना सुनील काका घर पाखर जो घरटा हां सेटा का घर बंटी घर सेपाटा बंटी घर सेपाटा का घर सेपाटा कौ जेजे घर लीमा दीदी घर लिमा दीदी के ये के ताने लीमा दीदी तो झियो के लिमा बे मु लिमा दीदी कौन को चिन्नी दाने तत्ता चिन्ही पारुनु मते लिमा दीदी घर जानछु कि लिमा दीदी के चिन्ही पारुनु चिन्ह मु के कहता ना लीमा दीदी जानी गेलु ना तते कौन कोई तते कौन कोई आइछु काहे के आइछ तो कथा मन उड़ेला से जुरु आइछ तमा कुमार पूर्णिमा करना तो करछ ना कुमार पुने तो हमर कोना तो कलु ना हमर करिबुनी हमर टाइम नाही तोर की टाइमिंग नाही हम खैरा पळौछ ट्यूशन हेते आ एई संध्या टाइम रो कुमार पुने करन ना सकाळु करंती कुमार पुने तू कलु ना खाली ने आ के आ मोबाइल ला काई धरछे मोबाइल टा टी स्टाइल मारी धरछ मदन
ଆଉ ଗୋଟେ ରଖିଛି ହାଇ କାଟା ଦିଟା ମାଲି କାଟା ମୋର ସବୁ ଶିଖି ଦେଇଛୁ ନା ତୁ କୁମାର ପୂର୍ଣ୍ଣିମାଟା କରିବା କଥା ଥିଲା ତୁ କଲୁନି କାହିଁକି ଜାଣିଛୁ ନା କୁମାର ପୂର୍ଣ୍ଣିମା କ'ଣ ପାଇଁ କରନ୍ତି କ'ଣ ପାଇଁ ମୁଁ ଜାଣିଛୁ ନା କୁମାର ପୂର୍ଣ୍ଣିମା କରନ୍ତି ଲକ୍ଷ୍ମୀ ପୂଜା ତୁ କୁମାର ପୂର୍ଣ୍ଣିମା କ'ଣ ପାଇଁ କରନ୍ତି କୁମାର ପୂର୍ଣ୍ଣିମା ଜାଣିଛୁ ସବୁ ଜାଣିଛୁ ଆଉ ଜହ୍ନରେ ପୂଜା କରନ୍ତି କ'ଣ ପାଇଁ ଜହ୍ନ ପୂଜା କଲେ କ'ଣ ହେଉଛି ଜହ୍ନ ପୂଜା ଜହ୍ନ ଆସିବ ଜହ୍ନ କ'ଣ ଆସୁନି ଏଭଳିଆ ପା ଆସୁଛି କ'ଣ ପୂଜା କଲେ ଆସିବ ଖାଲି ଜହ୍ନ ଖାଲି ଖାଲି ଫାଳେ ଥିଲେ ତ ପୁଣି ପୂର୍ଣ୍ଣିମା ଆସିନେ ପୁଣି ଚନ୍ଦ୍ର ଗୁଲଥିବେ ଯାଇକି ଚନ୍ଦ୍ର ଗୋଟେ ଠାକୁର କିଏ କହିଲା ଖାଲି ଚନ୍ଦ୍ର ଗୋଟେ ଠାକୁର ଚନ୍ଦ୍ରର ସବୁ ଇଲିୟନ ରହୁଛନ୍ତି ନା କିଏ କହିଲା କନି ଇଲିୟନ ରହୁଛନ୍ତି ସବୁ ମୁଁ ମୋବାଇଲ ଦେଖିଛି ବା ଗୋଟେ ଚନ୍ଦ୍ରରେ ଏଲିୟନ ଅଛି ତୁ କୁମାର ପୂର୍ଣ୍ଣିମା କରିବା କଥା ଥିଲା ତୁ କଲୁନି କାହିଁକି କଲୁନି ଆମର କରୁନା ଆମର ତୋ ମାମା ତ କରେ ତା ଦେହ ଭଲ ନାହିଁ କ'ଣ ହେଇଛି ତା ବହୁତ ଦିନ ବର୍ଷ ଆଗରୁ ଖାଲି ଠିକ ଥିଲା ତାର କମର ଆଉ ତା ଖାଲି ବାନ୍ତି ହଉଛି ଝାଡା ହଉଛି ସବୁ ହଉଛି ଖାଲି ତୋ ମାମା ବେଶୀ ଖାଇ ଦଉଛି ବୋଲି ତାକୁ ଝାଡା ହଉଛି ଖାଇ ଦଉଛି ନୁଚେଇକି ସେଇଆ ତୁ ଦେଖିବୁ ତୋ ମାମା ନୁଚେଇକି ଖାଇ ଦଉଥିବ ତୁ ଝାଡା ହଉଛି ପଚାରେ କାଲିକି ଆସିମି ତୁ କାଲି ସ୍କୁଲ ଯିବୁ ନା କାଲି ଛୁଟି ପୁଣି ବୁଧବାର ଖୋଲା ଆମର କାଲି କି ଛୁଟି କାଲି ମଙ୍ଗଳବାର ଛୁଟି ଅଛି ମଙ୍ଗଳବାର କି ଛୁଟି ଅଛି ମଙ୍ଗଳବାର ଛୁଟି ଅଛି ଆମର 9 ଦିନ ଛୁଟି ଦେଇଛ लो काले की छुट्टी कौन भाई छुट्टी देजन छुट्टी देजन आ दुर्गा पूजा पळेलाणी आ पळेलाणी 9 दिन छुट्टी देजन सेति भाई मंगलवार छुट्टी देते पुणी बुधवार खुला मसा खाउछनी जते हाय तो मामा डाकलानी हम काली गासिम हमर चलची 12 भजा प्रस्तुति मटर सिजा है मम्मी प्याज काटुची 12 भजा कर बर्तमान से चना चुटा पकड़ दो गोटे लेमु चुपड़ गोटे लेमु चुपड़ पूरा फाड़े लेमु चुपड़ ना पूरा बेसी लेमु चुपने पुणी खट्टा हो जाए बेसी चालीस 50 वर्ष है मोर नकरासी केते सान से परिस्थिति जार रक्त नहीं ताकू रक्त दिया हो मटर पड़गला लंका मकड़ बोल लास्ट पकड़ चेनाचुर अंडा पड़गला कौन पकेबू कंचा लंका टी काटिक चुक चुक कर पकेद ना पकेम टिके दल दो बास्ना टी अलग खाली टिके आनी दली दबू दल दे गोटे दल दे बापर कम ये बिकी खाली कुकुड़ा नड़े 24 टका भाई गुड़े नहीं आस बैंक मन मन भावुँ जाओ आम एकुटिया बड़ कर 2400 टका